the word that you have shared today. I pray that the word that we heard today, Lord, we will bring it. Okay, let's pray. Let's pray. Later. Around. Okay, let's pray. Lord God. Kain. Ay, nabuksan! Very strong, ha? Galit-galit. Kain muna. Ibang ko nga to. Pumunta ko kay Pat kasi ako may kotse siya. Pare, ito na. Game. Hindi ako punta. Hoy! Nakikita ni Kuya. Boy yan. Boy sa akin. Hindi mo lang, wala. Tingnan mo. Uy, boy! Pustahan. Diyan rin. Ano kayo? Yung botan. Ako lang! Tama! Bato! Dito kailangan niya na Ano? Having the best delivery. Sa November. June pa kasi mabubuo. Kuya, Mike. Kuya Mike, ikaw! Kuya Mike, ikaw! Kaya ko kasha. Baka hindi rin kasha kasi. Kuya, sali ka? Ano ba? Have the best delivery. Sa'yo. Game mo sa chan mo yung ano. Meron na eh. So true lang. Sino ba unang mga anak sa inyo? Go. Meron kang paloob, di ba? Tagalin mo na yung paano kung mga anak? No hands ha, no hands. Sana sinabi kanina bago kumain. Uy, ang papadaya mo na. Lalabas tayo, Pangalan na ako, bakit? Lugi ka Kuya Mike. Kaya masyado nang secured sa akin. Kasi itim na itim. Alvin na! Hindi na anong dami po kayo immature. Okay na. One, two, three, go! Shake mo! Padaya! Shake nyo, shake! Ano lang? Shake! Ayaw naman! Guys, isa pa! Kasi di siya ano. Go! One more! Go, one more! Galing! Ay, si Kuya Ray. Kaya naman, parang pang-11 na. Ay, last one na yun lang namin. Sardinas sa trabaho. May pang-lunch ako. A girl. Saan na natin? Okay, last one. Okay. Hindi kasi ganon. Ay, gagawin ko rin. Kasi yung ano yung... Oh! Ano yung hulog? Wow! Baka iba yung mahulog. Ano? Hulog sa'yo. Sige. Oh, Di, okay na yan. Natuwa ko muna lang. O, tara. Masigit ako dito. Bebe, let's go to Bebe. Muna ikaw. Uy, mayroon. Okay na? Yung bang, kunin niyo yung globe. Ready, go! Game na? 1, 2, 3, go!
Yan, where? Shoot mo, sige, shoot mo. Shoot mo. Gusto nyo unang maka-3, ha? Parang anak. Oh, kunin mo yung pangalawang mong bola. Dati sana yun. Ayan ha. Ang galing ko na ako. Nakailang ka na? Dalawa? So, pag hindi na shoot. Ulitin mo lang. Yung mananalo daw, yung susunod na mag-gender reveal. What? Babalik na lang ako. Oh, na-shoot na yun. Saan? Hindi nakatumba. Nakapag ba lahat, Carla? Ito. May panalo na. Tinalo ka kayo nang hindi pala namin. Oo nga. Tapos sa show, ayan o. Uy, sanay ka na. Kinaligan. Sanay mag Ako eh. Babak na ako. Wala ka pong ng pampers. Picture na lang. Ayaw na niya alisin yung ano. Ready na siya. Thank you so much. Wow, picture mo na. Bagay na bagay. Wait, hindi. Pala 2 years pa. Sa kanya nasa dibdib pa. 2 years old. 2 years old. Ano yan, Kasan? Ayun na lang. Alam niyo to, yung game na to. Ano yan, ate? Anong game yan? Mga boys. I mean, Gutom pa ba kayo? Gutom pa ba kayo? Gusto niyo pa ng ano? Siomay? Hindi mo ba? Boys o yung ano, mag-vote ng boy? Yung mga vote, ang vote is boy. boto nyo, boy. Yun is boys. Ang vote is Ang bet nyo, Girls and girls. Okay? Boy? Baboy. Naka-girl siya, naka-girl. Kinatawag kay Fenso. Wala kami. Kami! Nasaan yung tatay? Ay, naku, may kinatawagin. Boy, sino boy dyan? Come on, join us. Kasi hindi na kami boy, basta girl na yun. Boy na yun. Dito kayo. Sige na. Wala niyo. Siopaw? Siomay, suman. Okay? Ay, yun yung ano ay. Keyword. Ay, ito. Wala kayo na yun. Okay? Siomay. Let's go. So, yun ang sequence niya ha. So, ikaw. Siopaw. Siya. Siomay. Suman. Yeah. Siomay, suman. Ah, hindi sumay. Hindi sumay. Siopaw, siomay. CJ is suman. Ano ba una? Siomay. Suman. Siopaw. Suman. Siomay. Di ko makuha na nakaikot. Kung hanap mo, Siopaw. Lumapit ka. Ano ba yun? Siomay, suman. Siomay, suman. Eh, di ba balak yung dila mo? Siopay. Siomay.
Sabaw. Sumay. Sumay. Siopaw. Sumay. Suman. Sabaw. Sumay. Suman. Siopaw. Walang suman. Nabisaya. Concentration? Oh! Ayan, Huwag maingay. Go. Huwag maingay na. Focus na focus sila. Go. Siopaw. Sumay. Suman. Sumay. Sabaw. Siopaw. Hirap eh. Suman. Sabaw. Somay. Suman. Sabaw. Somay. Suman. Sabaw. Somay. Suman. Sabaw. Somay. Suman. Suma. Tapos na yung game, tapos na. Wala na akong purpose tong game. Sabaw. Somay. Suman. Laing. Sabaw. Somay. Sumay. Sabaw. Somay. Suman. Sabaw. Somay. Supot. Sabaw. Supot. Sabaw. Sabaw. Oh, the pink! It's your turn! Ay, pink! Oh, the pink! Ay, mga oh, pink! Wink ako eh, wink. Good job, Drina! Good job, Riven. Oh, sino mga girls? Ang betang girls! Oh, pink, pink. Come on, Pink. Patricia! Alis ka na ba? Okay, game! Okay, game! Masada ako ng diyon. Sabi ko, Sama ba siya? Okay. Sama ka na. Okay. Talo ka hapon eh. Talo to hapon. Redeem. Redeem, masarap. Okay, game. Alam niyo na. Okay, talo. Okay. Siopaw, siomay, suman. Siopaw. Siopaw muna, di ba? Okay. Okay. Siomay. Alam mo, talo na ako. Syokoy. Siopaw. Ano ka na, bro? Alikan mo. Ano ko sa'yo? Pressure naman, driven. Yes, that's good. Hindi makita ko sa'yo. Okay lang yan. Kasama ka ba, kuya? Oo, dito lang ako sa side. Ready? Joy, bilisan. Doon ka, Kuya Mike, para kita ka. Siopaw. Siomay. Suman. Mali agad.
Siomay! Suman. Siopaw. Ay, Siomay nga! Siopaw. Suman. Siomay pa rin nanap dito. Galingan nyo ha. Ay, okay. Pau. Siomay. Siomay. Suman. Siopaw. Siopaw. Tama, siopaw. Bisaya. Tama, siopaw. Bisaya. Bisaya po, Bisaya. Bisaya, Siopaw. Oh my God. Alright, ready to go. Siopaw. Siomay. Siomay. No English. Doon ako natalo eh. Siopay na eh. Hindi ba nalaro kayo ng Okay, ready? Go. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Siopay talaga! Siopay talaga siya. Siopay. Sinumay! Galingan nyo! Baka lagayin mo. Alright. Go, Parvez! Wala na naman ang purpose. Siomay. Siopaw. Siomay. Siomay. Okay, no purpose again. Siopaw. Siomay. Suman. Siomay. Siomay. Suman. Siopaw. Suman. Siopaw. Siomay. Siopaw. Magaling. Siomay! Suman. Siomay. Suman. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Suman. Bibigay. Todo na yan, todo. Okay, bilisan natin na. Bilisan natin. Okay. Ready? Go. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siopaw. Okay. Okay. Okay, okay. Pinakamaliit. Siopaw. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Suman. Ano? Sokoy! Alright. Baka naman. Sando. Eh, mga drill. Shell. Wow. 3-1. Shucks. Ayaw ka na. Go, Parvez! Nagtitripan ako sa gitna eh. Okay, ready? Go! Siopaw. Siomay. Suman. 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 Siomay. Siomay! Siomay! Nakakalito yung siopay, siopaw. Okay, okay. Go, Emay! Weh!
Siomay, siomay, siopaw. Ready? Go! Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Sumban. Lalaki, babae! Alright! Barbas! Sila pa rin. Bumulong. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Siomay. Siopaw. Lula lang siya. Suman. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. 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 Nalitaw, nalitaw. Dalawa na lang kasi. Marinig na masyado eh! Parang oh my God! Okay, ready? Go! Siopaw. Siomay. Suman. 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 Siopaw. Oo, tama. Suman. Nagulo lahat. It's a done! Ida. Siomay, Ready? Go! Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Suman. Siopaw. Siomay. Ay! So, Suman. Siomay. Sumay. Siopaw. Siopaw. Wala na! Tapos na to! It's a done! It's a done! Yay! Barbas! Palabok! Galing mo, galing mo! May sumasabi pala kay kuya eh. Suman ay pass. Gutom pa lang ako. Gutom pa si kuya. Ayan na! Ayan na. Ayan na! Bubuksan na yan. Bubuksan na yan. Okay. Benson and Cristel, Brian and Gabby. So they have 2 boys already. And then they want boys again. Then they want another Bruno boy. So this is it. Siopaw, Siopay. Siopay. I just want to remind you, it is the Lord blessed you with a baby. So regardless of the gender, Tama. you will receive. Tama. You will receive the baby. Okay? Amen. I know we have preferences. We want to be ganito, ganyan. But whatever the Lord is giving you, remember, He is the giver of every good. Tama. Blessing is a blessing. Thank you. Second voice. So, ano yung last na sa inyo, it's for good. Tama yan, tama. Just want to say that, okay? So if it's a girl, it's for good. Yes. It's good for your family. If it's a Tama. boy, another boy, it's good for your family. It's a blessing. Babae na. Hoy! Game na? Boy. Girl! Importante, gente. One! Go na! Paano na kayo? Gabi!
Next time ulit. Oy, it's a prank! It's a prank pala. Congratulations! Three musketeers na. Oo na, may certificate. Oy. O magkakainin ko naman pinangalanan na. Nakakainin. Papangalan. Uy, ulit! Kuya, hindi ka dito. Kala ko totoo talaga eh. Harvey. Up. Sharon. Balutin mo ako. Balutin mo sila. Hindi natin pag-pray. Sana maging masaya. Amen. Basta si Kuya. Saving French fry. Ay, pwede bang tulungan mo? Uwi na pala. You want? Ay, parang ang laki pa niya. You need to change. Ang dami nga eh. You need to change that. Mag-sharon muna kami. O, mag-sharon na kayo sa amin.